السلام علیکم۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جانیں گے پاکستان کی وہ اداکاریں جنہوں نے دوسروں کے گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دل پر نہ لیں، یہ صرف سبق حاصل کرنے کے لیے عوام کو دکھائی جا رہی ہے۔ جب بھی کسی اداکار کا گھر برباد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی اداکارہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ویسے ہی جب کسی اداکارہ کا گھر برباد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اداکار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ پاکستان کی مشہور ترین اداکار سیما نور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ پاکستان کے بڑے بڑے کروڑ پتی آدمی بھی ان پر فدا تھے اور ان کے ایک اشارے پر ان سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن سیما نور نے سب کی دعوتوں کو ریجیکٹ کیا اور 4 بچوں کے والد سید نور کے ساتھ شادی کر لی۔ سید نور شادی شدہ بھی تھے اور ان کے 4 بچے بھی تھے۔ کافی عرصے تک ان لوگوں نے اپنی شادی کو چھپا کے رکھا، لیکن ایک دن سچ تو باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی کی خبر سید نور کے گھر پہنچی تو سیما نور پر بھی ایک دوسرے کے گھر برباد کرنے والا ٹیگ لگ گیا۔ پاکستانی اداکار محسن عباس حیدر پہلے تو پاکستانی شوبز انڈسٹری میں کام کرتے تھے، لیکن یہ بیچ میں کچھ عرصے تک غائب رہے، جس کی بڑی وجہ ان کی بیوی فاطمہ کے لگائے ہوئے الزامات تھے، لیکن اب یہ واپس ڈراموں میں نظر آنے لگے ہیں۔ محسن عباس حیدر نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو انہوں نے تمام راز کو فاش کر دیا۔ اداکار فیروز خان کی بیوی کی طرح کی بیوی نے بھی محسن عباس حیدر پر بہت سے الزام لگائے اور یہ بھی کہا کہ یہ مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور اس کے ناجائز بھی بہت زیادہ تعلق تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ طلاق ہو گئی۔ ڈرامہ سے ہم سفر سے شہرت پانے والی اداکار صنم سعید آج بھی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو شوبز انڈسٹری میں آتے ہی شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ صنم سعید بھی ایسی ہی اداکاروں میں ہے جنہوں نے دوسروں کا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اداکار محیط مرزا اور آمنہ شیخ کی دونوں کی نے لو میرج کی تھی اور شادی کے 10 سال بعد انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ محیط مرزا اور آمنہ شیخ اپنی بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ان دونوں نے کام کیا تو ان دونوں کی اتنی دوستی آگے بڑھ گئی کہ محیط مرزا کو آمنہ شیخ کو طلاق دینی ہی پڑی اور طلاق کرنے کا فیصلہ حبیب مرزا نے آمنہ شیخ کو طلاق دینا چاہی۔ لوگوں کی طرف سے صنم سعید کو بہت زیادہ ٹرول کرنا پڑا۔ صنم سعید کو بہت زیادہ ٹرول اس لیے کرنا پڑا کہ صنم سعید کی وجہ سے محیط مرزا اور آمنہ شیخ کی ہستی بستی زندگی کو برباد کر دیا، لیکن صنم سعید ہمیشہ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ میری وجہ سے ان دونوں کے درمیان کا رشتہ نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ ان دونوں کی درمیانی معاملات ہیں۔ لیکن سب لوگوں کا یہی جاننا ہے کہ ان دونوں کی طلاق کی وجہ سب سے زیادہ ہاتھ صنم سعید کا ہے۔ جب محیط مرزا نے آمنہ شیخ کو طلاق دی تو اس کے بعد صنم سعید نے بہت زیادہ عرصے تک خفیہ تعلقات بھی رکھے اور بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی، لیکن انہوں نے اپنی شادی کو سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن یہ بات تو باہر آنی تھی اور کسی کا گھر برباد کرنے کا ٹیگ بھی لگنا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد ان کی خفیہ شادی باہر آ گئی اور ان کے سب راز فاش ہو گئے۔ آج صنم سعید پر دوسروں کا گھر برباد کرنے والا ٹیگ لگ چکا ہے۔ پاکستان کی مشہور ترین اداکار صدف کومل۔ آپ لوگ صدف کومل کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ فیروز سبزواری اور صدف کومل کے چرچے آپ لوگوں سے کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ان کی لو سٹوری کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور صدف کومل نے مل کر ہی ایک ماڈل سے اپنے کریئر کا شروعات کیا۔ ایسے ماڈل کے یہ ان دونوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک ساتھ ہی کیا تھا، لیکن شروز اور سارا یوسف کے ساتھ لو میرج ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے، لیکن شروز اور صدف کومل کے دونوں کی دوستی اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ شروز اپنی دوستی سے اس قدر مضبوط ہوا کہ ان دونوں کی دوستی نے فیروز نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے صدف کومل کو بہت زیادہ ٹرول بھی کرنا پڑے گا۔ صدف کومل کو فیروز کے ساتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول دیکھنے کو ملا جب اس
पाकिस्तानी अदाकार रिमशा खान, इनके बारे में सब लोग ही तकरीबन जानते हैं कि रिमशा खान की वजह से सजल अली और आद रजा मीर दोनों के दरमियान बहुत सारे फासले आए। आप लोगों को बताते चलें, आद रजा मीर और सजल अली ने लव मैरिज की थी। इन दोनों ने दुबई में बड़े धूमधाम से एक फार्म हाउस में शादी की। इन दोनों की शादी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी। आद रजा मीर जब रिमशा खान के साथ एक ड्रामे में हम तुमके में काम किया तो इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई और इतनी ज्यादा मजबूत हो गई। आद रजा मीर ने अपनी पसंदीदा बीवी सजल अली को तलाक देने का फैसला कर लिया। आद रजा मीर और रिमशा खान हर एक दूसरे के मशवरे में एक साथ काम करने हुए देखे जाते। ये बात बिल्कुल गलत ना होगी कि इन दोनों के एक साथ काम करना बहुत। आद रजा मीर और सजल अली के दरमियान ज्यादा तलाकात अच्छे ना रहे जब इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई। एक दिन सजल अली ने एक पोस्ट में लिखा जिसमें इन्होंने लिखा कि कुछ लोग दूसरों का घर बार बसने नहीं देते और अपनी लाइफ में सुकून नहीं, लेकिन किसी को भी खून नहीं करते रहे। इसका इशारा इस बात का था कि रिमशा खान की तरफ से ही इसका घर बर्बाद हो रहा है। इसके जल्द ही बाद बिलाल अब्बास ने एक पोस्ट में लिखा कि आज मैं 2 लोगों को अनफॉलो करूंगा जिसमें रिमशा खान और आद रजा मीर शामिल हैं। इससे ये बात साबित होती है कि आद रजा मीर और सजल अली के दरमियान जो तलाक हुई है इसकी असल वजह रिमशा खान है। आद रजा मीर की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि हम दोनों का घर इसलिए बर्बाद हुआ है कि बीच में बिलाल अब्बास, लेकिन एक इंटरव्यू में बिलाल अब्बास ने कहा कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, इसकी वजह से मेरी एक अच्छी दोस्त का घर बर्बाद नहीं हो सकता, ना ही मैंने ये सोचा है। मुझ पे आद रजा मीर ये इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकार हानिया आमर। पाकिस्तान की हिट और सुपर हिट अदाकार हानिया आमर के बारे में आप लोग बाखूबी जानते होंगे। ये अपनी ड्रेसिंग और हरकतों की वजह से अवाम को झटके देती रहती है। अवाम की जानिब से हानिया आमर पर भी ये टैग लग चुका है कि इनकी वजह से किसी अदाकार का घर खराब हो चुका है। वो घर कोई और नहीं बल्कि अलीजा फातिमा और फिरोज खान का है। हानिया आमर फिरोज खान का ड्रामा आपने इश्क किया सब लोगों ने ही देखा होगा और याद भी होगा। इस ड्रामे के सीन आप लोगों को अच्छी तरह देखे होंगे। जब अलीजा फातिमा और फिरोज खान की दोनों की दरमियान हुई तो अलीजा फातिमा ने न सिर्फ फिरोज खान पर संगीन इल्जाम लगाए बल्कि इन्होंने फिरोज खान पर यह भी इल्जाम लगाया कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म करता था और इसकी तलाकात बहुत नाजायज थे जिसकी वजह से हम दोनों की तलाक हो गई। अलीजा फातिमा ने ये कहा कि हानिया आमर की वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है और हमारी तलाक की सबसे बड़ी वजह हानिया आमर है। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा उर्वा हुसैन के बारे में आप लोगों को बताते चले कि इन पर भी ये इल्जाम लग चुका है कि इसने भी दूसरों का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इमरान अशरफ और किरण वाक का घर उजाड़ने में अहम किरदार अदा किया है। इन दोनों की तलाक की वजह उर्वा हुसैन को समझा जाता है। मेरा ये मानना है कि उर्वा हुसैन का इन दोनों की तलाक में कोई दखल अमल नहीं, लेकिन क्योंकि वो अपनी एक खुशगवार जिंदगी अरफान सईद के साथ गुजार रही है। इमरान अशरफ और किरण शिफाक के दरमियान तल्लक खराब होने की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान अशरफ है। रिपोर्ट के मुताबिक किरण अशफाक ने सारा मामला उर्वा हुसैन के ऊपर फेंका, लेकिन इनका कहना है कि मैंने अपना घर बर्बाद करने का असल वजह उर्वा हुसैन को समझती हूँ, लेकिन आवाम का ये कहना है कि उर्वा हुसैन का कोई कसूर नहीं है, सब कसूर इमरान अशरफ है, क्योंकि हर शो में इमरान अशरफ उर्वा हुसैन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इसीलिए सबको यही लगता है कि इमरान अशरफ ने अपना घर खुद ही बर्बाद किया है। अशरफ अपनी बीवी से ज्यादा उर्वा हुसैन की तारीफ करते हुए नजर आता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसका शौहर दूसरी औरत की इतनी ज्यादा तारीफ करे और इनकी तलाक की वजह इमरान अशरफ खुद ही है। पाकिस्तान की सुपर डुपर सिंपल और डिसेंसी अदाकार सुंबल इकबाल की जाने से पाकिस्तान शोबी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लेकर कोई खबर नहीं अभी तक चली, लेकिन कुछ ही अरसे पहले इनको लेकर एक खबर चली थी कि इसने भी एक अस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया है। एक इंटरव्यू में किसी लड़की ने बताया कि सुंबल इकबाल, जो कि आपको एक मासूम सी और छोटी सी अदाकार नजर आती है, लेकिन ये बहुत मासूम नहीं है, ये बहुत ही जालिम और शैतान लड़की है। इनके बारे में आप लोग सच नहीं जानते हैं। मजीद इस लड़की ने ये भी कहा कि सुंबल इकबाल काफी अरसे से मेरे वालिद को अपने कब्जे में रख चुकी है और मेरी माँ और मेरे बहन भाई काफी टाइम से ये ज्यादती बर्दाश्त कर रहे थे। मैंने सोचा कि मेरा बाप तो हमारे हाथ से निकल चुका है, क्यों ना सुंबल इकबाल का ये राज फाश किया जाए और आवाम को बाजारे एक मासूम सी अदाकार नजर आने वाली का असल चेहरा दिखाया जाए। और बाद में ये इल्जाम काफी हद तक सच भी हुए, लेकिन सुंबल इकबाल ने इस शख्स को छोड़ दिया और इससे शादी भी नहीं की है।
पाकिस्तान की सुपर हिट अदाकारा यमुना जैदी के बारे में भी ये खबर आ रही है कि इसने भी दूसरों के घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये चल रही है कि यमुना जैदी की वजह से वहाज अली का हंसता बसता घर अब उजड़ने वाला है। आप लोगों ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन तो देखा नहीं होगा तो लाजमी सुना होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला ड्रामा है जो कि 20 से ज्यादा कंट्री में देखा गया है। अगले पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पाकिस्तान के 5 सालों की तारीख में ऐसा कोई भी ड्रामा सीरियल नहीं है जिसने इतना ज्यादा TPR हासिल की हो और ना ही कोई इतना ज्यादा फेम हासिल हुआ है। यानी पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा सीरियल तेरे बिन इतना ज्यादा फेम हुआ कि इसे हर कोई पसंद करने लगा है। इसकी फॉलोइंग बहुत क्रेजी थी। इस ड्रामे में कोई स्टोरी तो नहीं देखी लेकिन इसको आवाम ने बहुत ज्यादा शौक से देखना पसंद किया है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन का दूसरा सीजन भी आने वाला है जिसका इंतजार आवाम को बहुत ज्यादा है और उम्मीद की जाती है इसका दूसरा सीजन भी बहुत जल्द ऑनियर हो जाएगा। इन दोनों को इस ड्रामे की वजह से बहुत ज्यादा फेम मिला और अब ये बहुत से फोटोशूट में भी प्रपोज किए जाते हैं और बहुत से फोटोशूट एक साथ करते हुए नजर आते हैं। अब वहाज अली और इनकी बीवी के दरमियान ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं देखने को मिल रही है खबर आ रही है, लेकिन इसमें यमुना जैदी का कोई भी रोल नहीं है। मेरा ख्याल है कि यमुना जैदी बहुत ही अच्छी और डिसेंट लड़की है। ये किसी का भी घर बर्बाद करने में कोई भी दखलंदाजी नहीं देगी। यमुना जैदी बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर आप लोगों को के बारे में कोई भी खबर लगती है, अगर आपको लगता है कि यमुना जैदी वहाज अली का घर अस्ता बस्ता बर्बाद करेगी तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यमुना जैदी एक बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की है। तो नाज़रीन, ये थे वो ऐसा अदाकार जिन्होंने दूसरों का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों को किस कपल की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और किसने गलत किया दूसरों का घर बर्बाद करके, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मैं इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।